জাতীয় কংগ্রেসের যুক্তাঙ্গাইতে জানাই স্বাগতম। জাতীয় কংগ্রেসের যুক্তাঙ্গাইতে জানাই স্বাগতম। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। দেশের অখণ্ডতা এবং সংবিধানের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে যেভাবে সারা দেশ জুড়ে এক অসম্ভব অশান্তির তার উপরে একটি সভ্যতাকে দিনে দিনে শেষ করার পক্ষে যথেষ্ট। আমরা প্রতিদিন বিভেদ এবং অশান্তির রাজনীতি করছি। ভারতীয় জনতা পার্টি তথা বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে ধর্মের নামে লাইনটা ক্যাপ দাও হে। সুদা করো, ট্র্যাকটা সুদা করো। 10,000 টাকা অনলাইন জমাতে দেন। लाइन गैप जाओ, गैप जाओ। जैसे स्टेट में ये कितना जरूरी है इस तरह का रैली ऑर्गेनाइज करना? नहीं, देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक सिद्धांत लिया 31 तारीख, जो कि जिस दिन हमारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का कत्ल किया गया था, वो 31 तारीख से लेकर 19 नवंबर जो कि जन्मतिथि है इंदिरा जी का, वो इतना दिन हम लोग पूरा स्टेट भर हमारा पदयात्रा, संघाती पदयात्रा हम लोग जारी रखेंगे टू स्प्रेड अ मैसेज ऑफ लव, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अक्रॉस द स्टेट ऑफ त्रिपुरा. Ever since the BJP came to power at the central, we have seen a growth in the fundamentalist forces, sowing the seeds of hatred and vitiating the atmosphere. We believe in one theory, as our leader has spread the message of love, कि मोहब्बत का दुकान खोलो, मोहब्बत से जीता जा सकता है. आम जनता में विभाजन मत करो, भाईचारा प्यार से आम जनता का दिल जीतो, नफरत का बाजार बंद करो, मोहब्बत का दुकान खोलो. Keeping that message, we want to spread the message of love, peace and tranquility, so that no bloodshed takes place, so that the fundamentalist forces get frustrated in the divisive politics, in the name of religion, in the name of language, in the name of culture. So that is the main message that we are taking out this procession, this Padayatra, to spread the message of love, peace and tranquility.